गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मार्डी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल आपण ढेर सारा स्वागत करछि। आशा करछि भलरे थिबे आपण माने आ मु भी भलरे अछि। तो आमे स्वामी स्त्री बाहर जाइछु मार्केट आडे। तो देखि पारुथिबे आमे चली चली जाउछे आ चलंतु आपण माने भी कंटिन्यू रहंतु वीडियो रे। आ बहुत दिन पर संग माने वीडियो आसुछि फाइनली। तो चलंतु पहुंची जाइछु मार्केट को। तो ये मोर गोटे सांग देखाला आ मु कथा हेली मो स्वामी मते कहते तो सांग तोते डाकुला मु कहली परे कथा हबा आमे फोन रे। तो आमे पळे आसिलु सांग माने आजिर थंबनेल देखिक आपण माने तो जानि पारुथिबे आमे कुआडे बाहरिछु। तो सेथि पई टिके पेट पूजा करि नउछि आ गोटे होटल को पहुंची जाइछु आमे किछि खाइबा पई। जेहेतु टाइम 3टा पाखापाखी हो गला आमे भाविलु ना भात ही खाइबा देन आराम से हुष्टपुष्ट होइकी बुलिबा। आ चलंतु संगे माने मेणा पड़िया रे देखा हबा खाई सारला परे। फाइनली संग माने आमे मेणा पड़िया को पहुंची जाइछु। आ एटा देखि परतबे तांकर एंट्रेंस गेटटा। आ जेहेतु आमे दिन बेला आसीछु बहुत फांका भी अछि मेणा पड़िया। आ 2-3 दिन हबो मेणा आरंभ हेइछि। आ 2-3 दिन परे आसिले बहुत भिड़ हबो। आ जेहेतु दिन बेला एते भिड़ हबोनी संध्या जेते जेते हबो सेते सेते मेणा पड़िया भिड़ हबो। आ एटा हमरो उदोड़ा रे होछि सरस्वती मेणा। सरस्वती पूजा गुटे सप्ताह पर ए मेणाटा बसे। आ आपण माने भी आसंतु मेणा को एन्जॉय करंतु। जो माने लोकल एरिया लो लोक से माने तो जानि पारुथिबे। आ एई वीडियोटा कोठी कोठी पहुंचुछि निहते आपण माने कमेंट माध्यम रे कहंतु मते। आ चलंतु मेणा को एन्जॉय करिबा। देखि पारुथिबे सांग माने
ମାନେ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ବସା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ହେଇନି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ସେପଟେ ବି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ବହୁତ ଦିନ, ମାନେ 10-12 ଦିନ। ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଖୋଲା ହେବ ଯେବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ, ମାନେ କିଣି ବି ପାରିବନି। ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ତ ଦିନ ବେଳା ଆସନ୍ତୁ, ଆରାମସେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ। ଆମର ମେଳା ବୁଲା ସରିକି କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ନେବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଆସିକି କିଣୁଛେ। ଫାଇନାଲି ମେଳା ବୁଲା ସରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଖୁସି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ